are rejoicing, en poder saludarles, being able to greet you en poder bendecirles Being able to bless you. a través de una palabra, through a word, a través de todo lo que estemos haciendo en este lugar. through everything that we are doing in this place. Quiero enviar un saludo al apóstol de la casa, I want to send my greetings to the apostle of the house, a su esposa y a toda su familia. to his wife and to all his family. También un saludo y abrazo al cuerpo ministerial de Un Cántico Nuevo, I also send my greetings and a hug to the body of ministers of the church Un Cántico un Nuevo. equipo que desde el primer día de esta pandemia A team that from the first day of this pandemic, hemos estado comunicados para trabajar we have been communicating so that we could work para la bendición de nuestras vidas y la expansión del reino. for the blessings of our lives and the expansion of the kingdom. Hemos entendido nuestro llamado, We have understood our calling. entendemos el Dios que estableció en nosotros ese llamado. We understand the God that established that calling in us. Y aquí estamos un equipo And here we are, we're a team para poder servir de bendición a sus vidas. to be able to serve as a blessing to your lives. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos I want to greet my wife and my son y a todos aquellos que han tenido a bien and all of those en esta hora poder sintonizarnos that have been able to tune in with us today una noche más on another night en donde el Espíritu Santo de Dios where the Holy Spirit of va God a hablar a nuestras vidas is going to speak to our lives y va a ministrar nuestros and is corazones. going to minister to our hearts. En esta noche In this night, voy a considerar en la Escritura I'm going to be considering in the scripture el libro de Lucas, el capítulo número 15. the book of Luke, chapter 15, Vamos a considerar el verso número 17. and I'm going to be considering verse 17. Pero yo quiero que a lo que usted, ¿verdad?, va compartiendo esta transmisión, But while you're sharing this transmission, esta transmisión va como las pasadas semanas. this is going to be like the past weeks. Es una transmisión que va a servir de bendición. It's going to be a transmission that is going to serve as a blessing. Así que usted vaya compartiendo. I want you to start sharing. Acuérdese que vamos a hablar del capítulo 15 de Lucas, Remember that we're going to be speaking about chapter 15 of Luke, el verso número 17. verse number 17. Pero esta noche vamos a traer básicamente un estudio But tonight, basically, we're going to bring a teaching que va a ayudar nuestras vidas that is going to help our lives a través de este capítulo. throughout this chapter. La palabra se lee en el nombre del Trino Dios The word is read in the name of the triune God. y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? And when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos las gracias por la bendición de tu reino. we give you thanks because of the blessing of your kingdom. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros Thank you because your Holy Spirit is in us, y que a través de esta transmisión and that through this transmission, la bendición de tu Espíritu Santo the blessing of your Holy Spirit será manifestada is going to be en manifested el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Saben? Mientras me meditaba y me preparaba para llegar a este lugar, You know that while I was meditating and preparing myself to come to this mi place, amada esposa me hacía un té de jengibre my beloved wife was making me a ginger tea para cuidarme un poquito la garganta. so that I could take care a little bit of my throat. Y mientras me servía el té, And while she was serving me this yo tea, comencé a pensar I started thinking en cuán maravilloso es el Espíritu Santo about how marvelous the Holy Spirit is. y la forma tan preciosa And in such a precious way en que reveló a los hombres de la palabra that it revealed the men of the word. y también le da la inspiración del Espíritu. And he also gives the inspiration of the Spirit. Porque cada persona que escribió en esta palabra Because every person that wrote in this word tiene algo en particular. has something particular. Por ejemplo, hablando en el Nuevo Testamento, As an example, speaking in the New el Testament, Espíritu Santo inspira the
the Holy Spirit inspired a estos cuatro, digamos, evangelistas. these four, let's say, evangelists. Por ejemplo, inspira a Mateo As an example, he inspires a Matthew tener una gracia to have a grace de presentar el Mesías of presenting the Messiah ante un pueblo hebreo before the Hebrew people que estaba viviendo por siglos bajo una ley, that had been living for centuries under a law. que el judaísmo era la religión que abarcaba su sistema. That Judaism was the religion that was overtaking their system. Sin embargo, Mateo es un apóstol However, Matthew is an que apostle camina con Jesús, that walks with que es Jesus, inspirado en el Espíritu Santo that is inspired in the Holy y Spirit, tiene la gracia de presentar el Mesías a los hebreos. and has the grace to be able to present the Messiah to the Vemos a Hebrews. Marcos, We see Mark, que en la misma inspiración that is the same del inspiration Espíritu Santo of the Holy Spirit. comienza a hablarle del Mesías He starts speaking about the Messiah a un pueblo romano, to the Roman people. que cuando hablamos de Roma en la antigüedad, That when we speak about Rome in the ancient times, hablamos de un imperio de poder, de dominio y de autoridad. we speak about an empire of power, dominion, and authority. Sin embargo, por eso vemos que Marcos However, that's why we see Mark. es un escritor que va al detalle. He is a writer, an author that goes to the detail. Él va a los hechos He goes to the que el actions of facts Mesías comenzó a hacer, that the Messiah started doing. porque la inspiración del Espíritu Santo, Because the inspiration of the Holy él Spirit, quería mostrar la verdadera autoridad y poder, he wanted to demonstrate the true authority and power que es el gobierno del Mesías en la tierra. that is the government of the Messiah on earth. Vemos a lo último al apóstol Juan We see as last the Apostle John presentarle a la iglesia presenting to the church un evangelio único, a unique gospel, un evangelio que tiene unas características especiales. a gospel that has special characteristics. Es en Juan en donde podemos ver la expresión de yo soy, And John is where you can see the expression of I am utilizada con más frecuencia por Jesucristo. being used frequently more by Jesus Christ. Pero cuando hablamos del doctor Lucas, But when we speak about Dr. Luke, hablamos de un hombre we speak about a man que, número uno, él era un médico. that, number one, he was a doctor. Este hombre, This man, aparte de la inspiración del Espíritu Santo, besides the inspiration of the Holy él era Spirit, sabio, he was wise. era un historiador muy preciso, He was a very precise historian. era un gran erudito He también. was a great teacher. De hecho, In fact, el Lucas in Luke, era una persona muy educada en el griego, Luke was very educated in the Greek, y su elocuencia and his eloquence, capta la atención it captures the attention de los eruditos de este tiempo of the teachers, the scholars of y this de los time, tiempos que la Biblia ha tenido vigencia. and of the times that the Bible has been in existence. Ahora hay algo importante en Lucas, But there's something important in Luke, porque el doctor Lucas, because Dr. Luke, contrario a Mateo, contrary to Matthew a Marcos and Mark y a Juan, and John, Lucas, Luke, aunque funcionó como apóstol although he worked as an apostle bajo una función, under a function, Lucas no es un apóstol Luke is not an apostle porque no camina con Jesús, because he doesn't walk with Jesus, pero en la forma but the way en que el Espíritu Santo that the Holy Spirit lo dirige directs a him escribir su evangelio so that he could write his y gospel escribir el libro de los hechos. and write the book of Acts. Podemos ver que Lucas We can see that Luke, estaba tratando de presentar he was trying to present una evidencia an evidence observada y experimentada del Mesías. that was observed and experienced of the Messiah. Lucas tiene en particular Luke has in particular que, en diferencia de los demás evangelistas, that different from the rest of the evangelists, Lucas se da cuenta Luke notices que en el periodo de Jesús that in the period of Jesus, se habían levantado diferentes fuentes different sources had risen que up estaban tratando de transmitir that were trying to transmit supuestamente supposedly la verdad del reino, the truth of the kingdom, la revelación del the reino revelation of the y la kingdom, revelación de la gracia. and the revelation of the grace. Mas, sin embargo, But however, la Biblia dice que Lucas the Bible says that Luke, comenzó a estudiar that he started studying lo que los
apóstoles what the apostles y lo que los profetas and what the y prophets otros and historiadores other historians comenzaron a hablar sobre Jesús. that they started speaking about En un Jesus. estudio exhaustivo, In an exhaustive study, Lucas se da cuenta Luke notices de que sistemáticamente that systematically existe una forma a way en, exists en la cual el griego, where the Greeks que amaba la filosofía, that loved the que philosophy, amaba el that conocimiento, loved knowledge, podía entender where they would be able que to understand Jesucristo that Jesus Christ era el Mesías. was the Messiah. Pero específicamente But specifically, en el capítulo que estamos leyendo en esta noche, in the chapter that we are reading this night, estamos leyendo un capítulo we are reading a y chapter una historia muy and conocida, a story that is very known, que es la historia del hijo pródigo. which is the story of the prodigal Pero son. esta parábola, But this parable, de esta parábola de Jesús, this parable of es Jesus, parte de una trilogía de parábolas it's part of a trilogy que, of que words hablan del amor de Dios. that speak about the love of God. Y según muchos eruditos, And according to many scholars, esta trilogía de parábolas this trilogy of words es la base central is the base center del Evangelio de Lucas, of the Gospel of Luke que quiere presentar al Mesías that wants to present the Messiah como el servidor, as the one that serves, como el caballero as the gentleman que siempre tiene la disposición that always has the de disposition levantar, of de lifting up, restaurar, of restoring, de bendecir of blessing, y de manifestar and of la manifesting bondad de Dios the kindness of God sobre la humanidad. over the humanity. Lucas como médico Luke, as a doctor, entiende he understands que una evidencia that an evidence que es observada that is observed y es experimentada and is experienced tiene mucho poder. has a lot of power. Es por eso And that's why que en medio de esta pandemia that in the middle of this pandemic, Dios cuenta con una iglesia God counts on a church que entiendas la riqueza de su herencia. that understand the richness of his Porque inheritance. el heredero Because the heir, con sus riquezas with his richness, manifiesta will manifest lo que había en el tesoro. what was in the treasure. Permíteme explicarte esto. Allow me to explain El this. libro de Deuteronomio dice The book of Deuteronomy que says Jehová iba a abrir su buen tesoro. that the Lord was going to open up his great treasure. Un tesoro A treasure es algo is something en donde las riquezas where the richness son inescrutables. are everlasting. En otras palabras, So in other words, cuando hablamos de tesoro, when we speak about lo treasure, primero que nos viene a la mente the first thing that comes to our son minds riquezas. is wealth. Por eso el primer testamento dice That's why the First que Testament says Jehová iba a abrir su buen tesoro. that the Lord was going to open up his good treasure. Ese tesoro That treasure fue abierto was opened, y las riquezas and the wealth fueron manifestadas a través de la persona de Jesucristo. were manifested through the person of Jesus Christ. Entonces, la Biblia dice So the Bible que says ahora nosotros en Cristo that now us in Christ, pasamos de una promesa we pass from a a promise una herencia. to an inheritance. Por eso es que en Cristo That's why in Christ nosotros no debemos enfocarnos en el proceso. we should not get focused on the process. Debemos creer el proceso, We should believe the process, pero no debemos, escuche, But listen, enfocarnos en el proceso. we should not get focused on the process. Porque en el proceso Because in the process, normalmente me Normally, voy a desesperar I am going to get desperate esperando un cumplimiento. waiting for a fulfillment. Pero el heredero entiende But the heir understands que en Cristo that in Christ hubo una transición there was a de transition una promesa from a a promise una herencia. to an inheritance. En Cristo In Christ, todo el producto all the product está completo. is complete. Ya todo fue consumado. Everything was already consumed. Pero hay momentos dados But there are certain moments en nuestras vidas in our lives que vamos dentro del proceso, that we're inside of the process vamos a atravesar por situaciones and we're going to go through en situations donde necesitamos conocer where we need to know el poder de nuestra identidad. the power of our identity. Esta noche, Tonight, a través de este estudio, through this teaching, vamos a presentar we're going to present a un hijo, a son, a una parábola, mejor dicho, better said, a parable que habla de
dos hijos. that speaks about two sons. El hijo mayor The older son, solamente es mencionado he is only mentioned como uno as one que se queda en la casa, that stays in the house. pero vamos a ver algo de este hijo, But we're going to see something about this son porque la Biblia dice because the Bible que says la identidad, that the y identity, no solamente la Biblia, not only the sino Bible, la historia mundial, if not throughout the world, the nos story, deja saber it let us know que el ser humano que tiene identidad that a human being that has an identity, también tiene derecho al éxito. they also have the right to success. Sabe, la historia me presenta hombres y mujeres, You know, the story presents to me men and women, creyentes y no creyentes. believers and non-believers. Muchos de ellos Many of them, académicamente, academically, cuando estudiaban, when they would study, no eran los mejores they estudiantes, were not the best pero students, tenían algo en su corazón. but they had something in their heart. Era identidad. It was identity. Esa identidad That les identity, hacía entender it would make them que understand aunque las demás personas, that although the other people, aunque los demás educadores that although the other educators pensaban thought que no llegarían muy lejos, that they would not make it that far, el poder de la identidad the power of le identity, hacía a esta gente it would make in these people, trabajar con excelencia. it would make them work with Y algo excellence. importante de esta parábola And something important about this es que parable mucha gente no ha entendido is that many people have not que el understood personaje principal de esta parábola that the principal character of this no parable, son los hijos, it's not the sons, sino que es el padre. if not, it's the father. Porque sí Because yes, habla del proceso del hijo pródigo, it speaks about the process of the prodigal son, pero habla del proceso but it speaks about the process para luego hablarte del resultado. so that it could speak about the result Porque el afterwards. heredero del reino Because the heir of the que kingdom tiene identidad, that has an identity, Jesús, Jesus, en la transfiguración del monte, in the transfiguration on the mountain, dio a entender he gave an que cuando understanding existe transformación, that when a transformation hay exists, una transparencia there's a transparency que revela la identidad. that reveals the identity. Por eso es cuando Jesús That's why when Jesus está en ese monte, is in that mountain, se transfiguró, he o transfigured, sea, se transformó, so he y en transformed, su and transformación, in his transformation, Pedro, Jacobo y Juan Peter, Jacob, and John, tuvieron una manifestación distinta they had a different manifestation del poder de Dios en acción. of the power of God in action. Porque la identidad de Cristo Because the identity of se Christ estaba mostrando was being a shown través de una transformación. through a transformation. Por eso el heredero That's why the que heir ha sido transformado that has been es transformed un heredero que vive is an heir that lives y camina con excelencia, and walks with pero que excellence, tiene que entender but that has to que understand la excelencia that the excellence, también va a ser vituperada, it's also going to be vituperated. que la forma excelente That the excellent way en la cual quieres hacer las cosas in which you want to do va a things, ser perseguida. it's going to be persecuted. Mira el verso número 12 Look at verse number 12 del capítulo 15 dice of chapter 15. It que says, cuando el menor le dice a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, it says that when the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. el verso termina diciendo, The verse ends up saying, y les repartió los bienes. so he divided his property. O sea, es el hijo menor So the younger son el que pide herencia. is the one that is asking for Sin his embargo, el inheritance. padre However, the father, divide la herencia he divides the inheritance entre los dos hijos. amongst both sons. Pero dice la escritura But the scripture says algo muy interesante something that's very sobre interesting esta parábola, about this parable, porque los hijos because the sons, representan bendición they represent a blessing y una generación. and a generation. La Biblia me habla The Bible talks de to me una generación about a generation que se iba a levantar that was going to rise up en el libro de in Génesis. the book of Genesis. Era la primera generación, It was the first eran generation. los primeros herederos They were the first heirs que se iban a levantar that were going to rise up luego de que Adán y Eva after Adam and Eve fueron destituidos de la gloria de Dios. were destituted from the glory of Ahora, God. hay algo interesante en esta historia, Now there's something interesting in this story porque también es de dos hermanos. because it's also about two brothers. Estos hermanos también son una generación, These brothers are also a generation. también son una
bendición. they're also a blessing. Pero los eruditos dicen But the scholars say que Eva that Eve, pensaba que Caín she thought that Cain era la simiente was the seed que Jehová le había dicho that the Lord had told her que sería la simiente that would be the seed que le aplastaría la cabeza a la serpiente. that would trample on the head of the serpent. Entonces en Eva So in Eve, había una simpatía there was a sympathy, muy interesante sobre Caín, a very interesting porque sympathy over Cain. al Caín ser el primogénito, Because for Cain being the firstborn, ella pensaba she thought que la palabra profética that the prophetic word que Jehová le habla a Eva, that the Lord speaks to Eve, ella pensaba que Caín she thought that Cain sería la fuente de bendición de esa palabra. would be the source of the blessing of that word. Todos sabemos hoy en día We all know que today esa simiente that seed está hablando de Cristo, is speaking about Christ. pero esto era la mentalidad But this was the mentality que su madre tenía sobre él. that his mother had about him. Ahora mire la diferencia Now look at the difference en cómo estos dos herederos of how these two heirs, administraron las riquezas how they administered their que wealth tenían en sus manos. that they had in their hands. Algo importante de esta generación Something important about this generation es que la generación de Caín y Abel is that the generation of Cain and Abel, tenía la oportunidad they had the de opportunity levantarse of rising up de donde sus padres habían caído. from where their parents had fallen. O sea, So, ellos no podían culpar They could not put the fault on a sus padres on their parents de las decisiones of the que decisions ellos ahora fuesen a tomar en sus vidas, that now they were going to make in their own lives. porque el lente bíblico Because in the biblical te hace frame, entender it makes you que sus understand padres that their parents estaban arrepentidos had repented de lo que habían hecho, of what they had pero done, ya habían sido destituidos de la gloria. but they already had been destituted from the glory. Ahora, cuando vamos al capítulo número 4 de Génesis, Now, when we go to chapter 4 of Genesis, nosotros podemos ver la historia de Caín y Abel, we can see the story of Cain and Abel. y hay un dato muy interesante, There's a very interesting y es detail, las funciones de estos dos hermanos, and it's the functions of these two brothers. porque la Biblia dice Because the Bible de says que Caín that Cain, era el labrador de la tierra, he was the laborer of the land. pero me interesa cómo en Cristo, But I'm interested how in en el Christ, capítulo número 15 de Juan, in chapter 15 of John, Jesús dice Jesus says que Dios that God es el labrador. is the laborer of the land. Ahora, no solamente eso, And not only that, dice que Dios es el labrador, it says that he's the worker, que Él es la vid that he is the y vine, que nosotros somos los pámpanos. and that we are the fruit. También dice It also que says Abel that era Abel pastor de ovejas. was a shepherd of sheep. Y algo interesante de pastorear las And ovejas something interesting about being the shepherd of sheep es que en la transición del Nuevo Testamento, is that in the transition of the New Testament, Jesucristo Jesus es Christ. presentado como el buen pastor. Jesus Christ is presented as the good pastor, Y the en good el shepherd. capítulo que estamos hablando en esta noche, And in the chapter that we're speaking tonight, vemos a Jesús we see hablar Jesus una parábola speaking a que parable también es parte de esta trilogía de parábolas that is also part of this trilogy of words que te habla de las 99 ovejas that speaks about the 99 sheep, y que el pastor sale and that the shepherd comes a out. buscar la que está descarriada. He goes out to go and look for the one that's Ahora hay wandering. un principio en esta parábola Now there is a principle in que this es parable importante en la herencia. that is important in the inheritance. En esta parábola In this parable, hay gente que la saca de contexto There's people that bring it out of context. y la saca para su provecho. They take it out for their own advantage. Amado, pero la Biblia es clara y dice But brothers, the Bible's clear and it says que la voluntad de Dios that the will of God es que el hombre sea sensato, is for man to be in a correct que en mind. las etapas de crecimiento pueda ser maduro. That in his stages of growth he can be mature. Jesús en la administración de la voluntad del Padre Jesus in the administration of the will of the Father. no va a dejar sola a 99 ovejas. He is not going to leave alone 99 sheep. Sin esas 99 ovejas, Without those 99 sheep primeramente First of all, fueran educadas being y educated estuviesen maduras and being mature, para esperar en paciencia so that they could await a lo que patiently su pastor for their shepherd cumple una misión. to go and fulfill a En mission. otras palabras, So in other words,
la words, identidad del pastor the identity of the pastor que es manifestada a través de Abel that is manifested through Abel, nos puede hablar it can speak to lo us que decía el libro de Hebreos. what the book of Hebrews was Pero saying. antes de llegar a Hebreos, But before we make it to hay Hebrews, algo importante there is something en important la historia de Caín y de in Abel. the story of Cain and Abel. Mira lo que dice el verso el número 4 del capítulo 11 de Hebreos. Look what it says in Hebrews chapter 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Because of faith, Abel was able to offer a more excellent sacrifice than Cain. Mire esto, Look at this. por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. By faith, he was commended by righteousness when God spoke well of his offerings, and by faith, Abel still speaks, even though he is dead. Ahora, preste atención a esto. Now, I want you to pay attention to Estamos this. hablando We're speaking de que en esta historia that in this story, hay una lucha there is a struggle contra la excelencia against the de un excellence heredero. of an heir. Esto es importante This is important porque Hebreos dice because Hebrews que says Abel that Abel tuvo algo had que something no menciona that it does not que mention estuvo en Caín, that it was in Cain. y es que Abel And it's that Abel, tuvo convicción, he had conviction, tuvo certeza, he had certainty, tuvo seguridad he had security en que la ofrenda that the que offering iba a presentar ante Jehová that he was going to present before the era Lord una ofrenda was an que offering luego de ser aceptada that after it was accepted, también iba a tener un galardón. he was also going to have a reward. Y esto es muy And importante this is very important porque muchas veces because many times como herederos as heirs, no operamos we do not operate en la forma en que Abel in the way that Abel presenta su sacrificio. presents his sacrifice. Las historiadores dicen The historians say que la Biblia en un verso dice that the Bible in a verse que says habiendo pasado un tiempo, that having some time passed, fue después de que ese tiempo pasó, after that time passed, fue que Caín y Abel ofrecieron sus ofrendas. there it was where Cain and Abel offered Y their offerings. muchos historiadores dicen And many historians say que el tiempo en que ellos presentaron las ofrendas that the time where they presented the offerings, era un tiempo it de was cosecha. a time of harvest. En otras palabras, So in other words, se supone it's supposed que to la be ofrenda de Caín that Cain's offering fuera una ofrenda was an offering que exaltara that would exalt sobre la ofrenda de su hermano, over above the offering of his brother. porque Caín Because Cain, no solamente not only iba a ofrendar a Dios, was he going to give an offering to God, sino que iba a ofrendar if not, he was going to give an en un offering tiempo correcto. in a correct time. Y esto es interesante And this is interesting porque parece que Caín because it seems like Cain estaba teniendo la actitud was having the del attitude hermano mayor of the older brother que se quedó en la casa, that stayed at the house. porque Caín sabía Because Cain knew que era el primogénito. that he was the firstborn. Caín sabía Cain knew que su madre that his mother lo miraba con unos ojos de agrado was looking at him with pleasing porque eyes pensaba because she que a thought través de él that through him, vendría esa generación that generation was que going to come aplastaría la cabeza del enemigo. that was going to trample on the head of the Y enemy. entonces esto So this, llevó a que Caín, it took escuche, Cain, and I want you to no listen, tuviera it took him to la not have misma actitud the same que attitude tuvo Abel that Abel en had el momento de presentar su sacrificio. in the moment of presenting the Es sacrifice. por eso That's why que me viene a la mente it comes to my en mind un momento dado in a given moment, hay una persona orando en el templo there's a person praying in the y la temple, persona decía, and the person would say, sé propicio, Señor, be precise, Lord, a mi condición. with my condition. Pero la otra persona que estaba en aquel lugar But the other person that was in that place oraba con gran elocuencia. was praying with great eloquence, Tenía una gran fraseología en su oración. had a lot of phrases, good phrases in his prayer. Pero sin embargo, But however, esta historia dice the story says que
que aquel that one que parecía that seemed que su oración like his prayer no iba a ser escuchada, was not going to be heard. tenía algo He had que no something tenía la otra persona, that the other person did y not era que have. tenía una actitud correcta And it was that he had the correct para attitude ser bendecido, to be blessed, porque entendía because he understood que el poder de Dios that the power a of God través de la sangre del Hijo through the blood of the Son, eran suficientes it was sufficient para darle la herencia to give the que él inheritance necesitaba that he en needed, ese momento. that he needed in that Por moment. eso es That's why que cuando el heredero when the heir tiene identidad, has an identity, tiene la capacidad he has the capacity de entender of que understanding la excelencia that the es un excellence movimiento is a movement que habla del resultado that speaks about the de result la convicción que tenemos of the conviction that we have en el proceso que estemos atravesando. in the process that we are going Esto through. es bien interesante This is very interesting porque dice Hebreos because it says in que Hebrews la excelencia that the excellence fue lo que Caín was what Cain no pudo entender was not able to en el understand momento in the moment en que Dios where God acepta la ofrenda de Abel. accepts the offering of Abel. Qué cosa What a thing que en los tiempos que usted y yo vivimos that in the times that you and I are living in, podemos ver we can see cómo la conducta de Caín how the conduct of Cain se ha estado moviendo a través de los tiempos. has been moving throughout the times. ¿Sabe? La conducta de Caín You know, Cain's conduct es aquella is that que one no sabe administrar that does not know how to ni administer or mayordomizar be a steward las riquezas como heredero. over the wealth as an heir. ¿Sabe? Caín You know, Cain, quería ser el protagonista he wanted to be the protagonist de lo que presentaba, of what he was presenting. pero Caín se olvidó But Cain forgot que en el reino de Dios that in the kingdom of el God, único que se lleva toda la the gloria only one that takes all the y glory toda la honra and all the honor es el Dios is todopoderoso. the God Almighty. Que en el reino That in the kingdom no hay un protagonismo, there is no protagonist. sino que en el reino, If not in the en el kingdom, reino in the kingdom, solamente hay un autor there's only an author y hay un consumador. and there's a consumer. Ahora, la excelencia Now the excellence es atacada. is attacked. Y esto es interesante. And this is interesting. ¿Sabe por qué yo digo que es interesante? And why do I say that it's interesting? Porque aún Jesús, Because even Jesus, hablándole a los escribas, speaking to the scribes, hablándole a los fariseos, speaking to the en el Pharisees, capítulo número 11 in chapter 11 del libro de Lucas, of the book of Luke, dice it says que hablando de los profetas that speaking about the prophets y hablando de la revelación, and speaking about the revelation, le dice a los religiosos he says to the que la religious sangre de Abel that the blood of Abel fue una sangre was a blood que aunque fue derramada injustamente, that although it was shed unjustly, la razón de ese derramamiento the reason for that for it to be poured fue la out excelencia was the de excellence su actitud of his en attitude presentar su ofrenda. and presenting his Y esto es offering. muy importante This is very important porque hoy en día because today podemos ver we can see cómo hay personas how there's que people utilizan la conducta de Caín. that use the conduct of Cain. Amado, Beloved, mire el verso, mire este verso. look at this verse. El verso número 7 dice del capítulo 4 In de Génesis, verse number 7 of Genesis chapter 4, dice, it says, esto es Dios hablándole a Caín, presta atención. this is God speaking to Cain. I want you to pay attention. Dios se da cuenta que el semblante de Caín está cambiando. God notices that the face of Cain is changing. Sabe, hay gente que te persigue You know, there's people that pursue you por la excelencia que tú trabajas. because of the excellence that you work Hay with. gente que habla mal de ti There's people that talk bad about porque you en medio de esta crisis because in the middle of this crisis, no te ajustaste you did not adjust a lo que el yourself sistema gubernamental decía, to what the government system was saying. sino que te ajustaste, If not, you adjusted que yourself ceñiste los lomos
de tu You entendimiento, girded the loins of your que understanding. comenzaste a tener una intimidad a fondo You started having a deep intimacy con un Dios interactivo, with a God that was an interactive pero God. en medio de esa excelencia But in the middle of that hay excellence, gente que toma la actitud de Caín, there's people that take the attitude of Cain. porque ellos no tienen tu actitud, Because they don't have your attitude. porque tampoco tienen las mismas bases de convicción. Because they don't have the same basis of conviction La neither. convicción de Caín The conviction of Cain estaba en la ofrenda que él presentó, was in the offering that he presented. pero la convicción de Abel But the conviction of Abel estaba en que el Padre was in that the Father recibiría would receive con gracia, with grace, con favor, with favor, la ofrenda the offering que él iba a presentar. that he was going to present. Entonces Dios distinguió So God distinguished la actitud de estos dos herederos. the attitude of these two heirs. Cada vez que hay excelencia en tu vida, Every time that there's excellence in your se life, va a levantar un Caín a Cain is going to rise que up no va a entender that is not going to la understand forma excelente the excellent way con la cual te gusta hacer las cosas which para Dios. you like to do things for God. Y esto es importante And this is important porque Caín because Cain, siempre está buscando he is always cómo looking detener to see how he al can stop heredero the heir que está creciendo that is growing en la administración in the administration de las riquezas. of the wealth. Por eso es importante That's why it's que important usted y yo entendamos for you and I to que understand cuando nosotros somos excelentes, that when we are excellent, vamos a tener una persecución. we're going to have a persecution. Pero Dios, But God, que es grande en amor that is great in y love grande en misericordia, and great in mercy, entiende lo siguiente. he understands the Mire, following. la palabra hebrea Look, the Hebrew word para esperanza for hope, tiene una raíz it has a root que significa that means esperar to wait con impaciencia. impatiently. O sea, So, la impaciencia the impatience es una realidad natural is a natural reality que se levanta that rises en up un proceso de fe. in a process of faith. Pero en el hebreo, But in the Greek, in the Hebrew, el que tiene esperanza that one that has the hope es porque en medio de su impaciencia is because in the middle of their impatience, tiene la capacidad they have the de capacity manifestar el dominio propio of manifesting para self-domain mantenerse creyendo, so that they can remain aunque believing, creer parezca imposible. even if believing seems impossible. Por eso es importante That's why it's important que veamos en esta for historia us to see in this que story Caín that Cain, actuó de la forma que actuó he acted the way that he acted porque él tomó la decisión because he made the de decision hacer lo que hizo. of doing what he did. El verso número 7 Verse number del 7, capítulo 4 de Génesis dice, chapter 4 of Genesis says, este es Dios hablando, this is God speaking. si bien hicieses, no serás enaltecido. If you do what is right, will you not be accepted? ¿Sabe? Dios le está diciendo, You know, God is saying, Caín, Cain, cuidado con lo que está pasando, careful with what is happening. porque tú sabes Because you know que si haces bien, that if you do well, tú también sabes you also que yo know te voy a enaltecer. that I'm going to exalt you. Ahora, mire Now, esto. look at this. Dios le dice, God says, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Ahora hay un punto y coma después de puerta. You know, there's a period and a comma after door. Cuando Dios le dice, When God says, primero le dice, first he says, tú sabes, Caín, you know, Cain, que tú también eres heredero. that you also are an heir. Y cuando el heredero hace el bien, And when the heir does what is good, va a recibir bien. he's going to receive Le good. está diciendo, And he's saying, tú sabes que tu actitud you know that your no tenía attitude la excelencia de la de Abel, didn't have the excellence of the one that pero Abel después le had. dice, But then he says, y and si no hicieses el bien, if you do not do what is el right, pecado está a la puerta. sin is at your door. Le está dejando saber, He is letting him know hay una puerta there is a door que si tú no la administras that if correctamente, you don't administer it correctly, vas a entrar por esa puerta you're going to enter through y that door vas a cometer
algo que va a salir de tus deseos. and you're going to commit something that is going to come out of your desires. Dios como padre God as a father, estaba cuidando a que Caín he was taking care of no Cain cayera for him not to en fall lo que sus padres into what his parents habían caído. had fallen into. Dios estaba guardando a Caín God was guarding Cain de que Caín no cometiera from Cain not committing el mismo error the same de mistake separarse of separating de la presencia de Dios from the presence of bajo God una realidad natural. under a natural En reality. otras palabras, So in other words, Dios no quería God did not que want esta gente for these people repitiera to repeat lo mismo que repitieron sus the antepasados. same thing that their ancestors Pero did. dice ese verso, But that verse says, dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. it's desires to have you, but you must rule over it. O sea, Dios le está diciendo, So God is saying to him, está a la puerta, it's at the door, pero el deseo but the de desire hacer el bien of doing what is good o de hacer el mal, or doing bad, ambos están a la puerta. both are at the door. Ahora tú vas a tomar la elección Now you're going to make the choice de saber qué puerta vas a abrir. of knowing what door you're going to Si open. la puerta If the door que te va a llevar a cometer that is going to take you to commit un acto difícil a difficult act, o la puerta en donde vas a conocer or the door where you're going to know que si aprendes de Abel, that if you learn from Abel, también vas a ser bendecido. you are also going to be Lo que blessed. pasa es que esta mentalidad de Caín What happens is that this mentality of Cain, prefiere ser orgulloso it prefers to be prideful antes de buscar ayuda. before looking for help. ¿Sabe? Él, Caín, You know, him, le Cain, pudo haber dicho a Abel, he could have said to Abel, como tú tuviste una actitud how did you have an attitude distinta a la actitud que yo tuve. that was different to the one that I had? Porque en el próximo sacrificio que haga, Because in the next sacrifice that I yo do, también quiero agradar a Dios I also want to please God como tú le estás the agradando. way that you are pleasing Pero him. no, But no, Caín prefirió Cain preferred levantarse contra su hermano to rise up against his y brother cometer el acto que cometió. and commit the act that he committed. Yo vengo en esta noche a decirte esta palabra I come tonight to say this word para que tú entiendas so that you can que understand tú no tienes que levantarte that you don't have to rise contra up un hermano que esté trabajando en excelencia. against a brother that is working in excellence. La excelencia puede crear una envidia, The excellence can create an envy, pero la envidia but the envy es una saeta de las tinieblas is a scheme of the para darkness que llegue a tu mente. so that it can make it into Y your si le mind. das entrada, And if you allow an la entrance to it, puerta de la envidia the door of te envy puede llevar can take you a matar muchas cosas to kill many en things muchos hermanos and many que brothers se están levantando con poder, that are rising up with que se power, están levantando con that autoridad, are rising up with que se authority, están levantando con unción. that are rising up with an anointing. Tú no puedes pensar You cannot que el think evangelio that the gospel gira a través de ti. is just rotating around you. Tienes que entender You have to que understand nosotros fuimos elegidos that we were chosen con una misión como herederos with a mission as the heirs, y que las cosas que vienen a nuestra vida and that the things that are coming to our para lives destruirnos, to destroy us, si somos excelentes, if we are excellent, podemos construir we can build algo fuerte something en strong medio de mi situación in difícil. the middle of my difficult situation. Esto es algo interesante This is something interesting porque esta actitud de Caín, because this attitude of Cain, ahora en el capítulo que leímos, now in the chapter that we read, también es muy parecida it is very similar al acto de este hijo pródigo. to the actions of the prodigal son. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? Porque Caín Because Cain, actuó de esta forma. he acted this way. Porque yo existo, Because I exist, yo sé. I know. O sea, como yo existo, So because I exist, yo también tengo el derecho de. I also have the right to. Como yo existo, Because I yo exist, también tengo la oportunidad
de. I also have the opportunity to. Todo eso es cierto. And all of that is true Porque tú y yo existimos. because you and I exist. Tenemos un diseño We have a design que fue predestinado. that was predestined. Pero en esta historia But in this story del hijo pródigo of the prodigal y en la son de Caín y and Abel in the one of Cain and hay Abel, algo que es interesante there's something that is interesting. y es la diferencia And it's the difference entre lo que es determinación between what determination y is lo que es determinismo. and what determinism is. Voy a explicar esto. And I'm going to explain this. Esto es interesante This is interesting porque en el capítulo 15 de Lucas because in chapter 15 of Luke, vemos que la Biblia dice, we see that the Bible says, no muchos días después, not many days after, juntándolo todo, putting it all el together, hijo menor se fue lejos the youngest son Au- went far a una provincia apartada. to a province that was separate. Oye, qué interesante. Well, how interesting. Y dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. It says that he just wasted all his goods living the desires that he had. Qué interesante How interesting que this dice is. que se fue That it lejos says that he went far a una provincia to a province, y esta provincia era apartada. and this province was separated. ¿Sabe que cada vez You know that every que time nosotros tomamos una decisión that we make a decision fuera de lo que fue predestinado, outside of what was eso predestined, se llama determinación? that is called Y determination. la And determinación determination, no dice que fue diseño de Dios lo que yo determiné hacer. it does not say that it was a design of God what I determined Esto to es do. muy interesante. This is very interesting. Por ejemplo, As an example, yo no puedo tener la actitud I cannot have the de attitude decir que como yo existo, that because I exist, yo sé. I know. O sea, en otras palabras, So in other words, que como yo existo, that because I yo exist, puedo determinar I can qué determine voy a hacer ahora what I'm going to do now sin necesidad without a de necessity un padre que me dirija. of a parent that is going to No hay guide me, problema. direct me. There's no Ahora, problem. el detalle es el siguiente, Now the detail is the que following. la Biblia enseña The Bible que teaches este hijo pródigo that this prodigal son, pidió su herencia, he asked for his se fue inheritance. a una provincia apartada. He went to a province that was separate. Mi amado, cuando usted y yo You know, my brothers, when you and I, nos vamos a una provincia apartada, when we go to a province that is separate, es porque hace rato it's because it's been a while. estábamos mirando de lejos We were looking from afar, a esa provincia. looking at that Y province. la realidad es And the reality que is las verdades sensoriales that the sensory truths, se comienzan a alimentar they start feeding de lo que estamos viendo. off of what we're Y seeing. lo que vemos And what we see, nos puede llegar una percepción. it can take us to a perception. Y esa percepción And that me perception, puede llevar a mí a una conclusión. it could take me to a conclusion. Y esa conclusión And that conclusion va a ser que yo determine is going to make me determine ir por ese camino, to go through that path. porque aunque la provincia es apartada, Because although the province is far yo separate, puedo disfrutar I can enjoy de una realidad a reality que quiero disfrutar en mi vida. that I want to enjoy in my life. Sin embargo, However, la Biblia dice the Bible que says cuando esto ocurre that when this happens, es porque los placeres it's because the están pleasures teniendo más fuerza are having more que las strength convicciones. than the convictions. El hecho, escúchame lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says, porque toda la escritura because all the scripture es inspirada is inspired por Dios. by God. Toda la, All the, no toda en la escritura. not everything in the scripture. O en otras palabras, So in other words, lo que está escrito what is written fue inspirado en el Espíritu. was inspired in the Spirit. Pero no todos los acontecimientos que están escritos But not all the events that are written fueron inspirados por el Espíritu. were inspired by the Spirit. Porque hay acontecimientos en la Biblia Because there's events in the que Bible no fueron hechos that were not made por una determinación de Dios, by a determination of God. sino que fueron hechos If not, they were made por el determinismo by the y la determinism decisión and the que decision muchos hombres de Dios tomaron. that many men of God Pero made. todos estos hombres de Dios But all of these men of God, tuvieron algo en común, they had something in que common. aunque se apartaron
del camino, that although they separated from aunque the se path, fueron a una provincia apartada, although they went to a province that was separate, todos ellos all of them, amaban a Dios. they loved God. Y esto es And importante. this is important. ¿Por qué? Why? Porque Pablo dice lo siguiente: Because Paul says the Pablo following. dice, Paul says, para los que aman a Dios, for those that love God, dice it says que a los que aman a Dios, that those that love God, todas las cosas all things les ayudan a bien. helps them for good. No, Pablo no está diciendo No, Paul is not que saying todo lo que acontece en nuestra vida that everything that happens in our lives acontece por un bien. happens for something good. Pablo está diciendo What Paul is saying que lo is que acontece en nuestra vida that what happens in our al lives, heredero que decidió amar to the heir that decided to love, tiene la educación they suficiente have the sufficient education para entender to que understand no hay ninguna circunstancia that there's no que nos circumstance pueda separar that can separate del us amor de Dios from the love of God que es en Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. Por eso el heredero That's why the heir que vive bajo la renovación de su entendimiento, that lives under the renewing of their la understanding, transformación The le transformation. hace vivir en excelencia como vivió Abel. it makes them live in excellence like Abel did. Y esto es importante And this is important porque la Biblia no es muy clara because the Bible is very clear cuando dice when it says que David that David, adulteró, that he adulterated. pero Dios no inspiró su adulterio. But God did not inspire his Esto fue adultery. parte del determinismo. This was part of the La determinism. Biblia dice que Abraham mintió, The Bible says that Abraham lied. pero Dios no inspiró a Abraham a mentir. But God did not inspire Abraham to Esto lie. también fue parte de su determinación. This was also part of his En determination. otras palabras, So in other words, en nuestras vidas in our hay lives, situaciones there are situations que como este hijo pródigo that as this prodigal son son, situaciones que llegan a nuestras vidas there are situations that come to our porque lives nosotros tomamos la decisión incorrecta. because we make the incorrect decision. Pero a mí me interesa hablar de la actitud de este hijo pródigo, But I'm interested in speaking about the attitude of this prodigal son porque este hijo pródigo because this prodigal son, mantuvo su identidad como hijo, he kept his identity as a son porque la Biblia dice because the Bible que says este hijo, that the son volviendo en sí, returning to himself. en otras palabras, So in other words, llegó a su corazón, it made it to his llegó heart. una convicción A conviction made it de to la his heart bendición del Padre. of the blessing of the Esto Father. es muy importante And this is very important porque hay tres esferas because there's three que el hijo atmospheres pródigo that the prodigal son pudo experimentar. was able to experience. Experimentó la esfera del pecado He experienced the atmosphere of the sin bajo su desobediencia y su rebeldía. with his disobedience and rebellion. Experimentó lo que era la etapa del arrepentimiento He experienced the stage of the repentance porque estuvo sufriendo, because he was suffering. tuvo necesidad. He had necessity. Qué cosa más curiosa, What a curious thing. porque normalmente Because normally, cuando nosotros expresamos when we express que volvimos en sí, that we came to our por senses, lo general in general, las cosas no nos van muy bien. things do not go very well. Por eso es importante That's why it's important que conozcamos la tercera etapa de que pasó este hijo pródigo. for us to know the third stage that this prodigal son went Es la through, etapa del perdón, which is the stage of en forgiveness, donde él pudo disfrutar del amor y de la misericordia de su padre. where he was able to enjoy the love and the mercy of his Y father. esta palabra And this o word este estudio or this teaching, ha llegado esta noche a tu corazón it has come to your heart tonight porque tú eres un heredero del reino because you are an heir of the kingdom que quizás that maybe en este tiempo, in this time, por la situación que sea, because of whatever has situation may be, tomado decisiones you have made decisions en donde has pensado where you have thought que estás capacitado that you are o estás capacitated, capacitada that you are para capacitated already administrar las riquezas del reino. to administer the wealth of the Pero hay kingdom. algo que te ha llamado la atención But there's something that has caught your y attention has desviado tu mirada and you have diverted your hacia eyesight eso que te ha quitado el enfoque. towards
that has taken away the focus. Pero en esta noche But tonight, no hay una palabra de juicio. there is not a word of Porque judgment. te dije que en esta historia Because I told you that in this el story, personaje principal the principal character no son los hijos, are not the sons. es el amor del Padre. It's the love of the Ese Father. Padre That Father que supo entender that knew how to que understand ese hijo that son, cuando se fue, when he left, quizás las esperanzas de este padre maybe the hope of this father era que su hijo was for his son, iba a poder vivir that he was going to be able to live independientemente independently con la riqueza que se le presentó. with the wealth that was given. Quizás cada vez que salía afuera, Maybe every time that he would go out, el padre salía the father would go out, esperando que su hijo llegara waiting for his son to come con back una noticia de bendición, with news of blessings, con una noticia de que había crecido, with news of him growing, de que había prosperado. that he had prospered. Mas sin embargo, But however, él no pudo darle estas he noticias, was not able to give this news, pero él entró en sí. but he entered into his Él self. recapacitó. He came to his senses. Hubo una palabra, There was a word. hubo algo de el Padre There was something of the Father que el Hijo entendió, that the Son understood. y es que el Padre And it's that the Father era una fuente inagotable de bendiciones. was a source of blessings that would not be Y exhausted. como era una fuente inagotable de And bendiciones, because he was a source of blessings that would not él be exhausted, sabía he knew que hasta el servidor en aquel lugar that even the servants in that place vivía con privilegios. were living with privileges. Por eso en esta noche, That's why tonight, en medio de esta in crisis, the middle of this crisis, Dios nos deja saber God allows us que to know nosotros también tenemos el privilegio that we also have the privilege de ser sus hijos, to be his de children, ser sus herederos, to be his y heirs. que como padre nos deja saber And as a father, he let us know que quizás en el proceso that maybe in the process, hay ciertas situaciones there are certain que situations no permiten that do not que allow nosotros podamos disfrutar for us to be able to enjoy la herencia the inheritance, como necesitamos disfrutarla. how we have to enjoy Hay it. algo interesante There's something interesting porque te decía because I was saying que cuando Hebreos habló de Abel, that when Hebrews spoke about Abel, decía it was saying que Abel alcanzó testimonio that Abel reached the testimony de ser una persona justa. of being a righteous person. Esto es importante This is important porque cada personaje en la Biblia because every character in the Bible tuvo su forma particular had their particular way de conocer of knowing el poder de Dios en acción. the power of God in Y action. esto que es interesante, And this that is a mí interesting, me llama la atención it calls my attention porque Pablo because Paul, entendía he understood que la forma justa that the righteous way de Dios manifestarse of God en manifested su vida in his life hacía que en medio de sus tribulaciones, would make him in the middle of his que en tribulations, medio de sus in pruebas, the middle of his trials, Pablo pudiera tener paz it would make him be able to have en peace Dios. in God. ¿Por qué? Why? Porque la justicia Because the justice es un término legal is a legal term que tiene poder cuando es aplicado. that has power when it's applied. Por eso la Biblia dice en Job That's why the Bible says in Job que el trono de Dios that the throne of está God sostenido is sustained por la justicia de Dios. by the justice of God. En otras palabras, So in other words, la fortaleza The strength que sostiene that sustains el trono de Dios the throne of es God cuando su carácter is when his es character manifestado is manifested sobre la humanidad. over the Y humanity. Dios cuenta And God con counts nosotros with us porque nosotros somos sus herederos. because we are his heirs. Amado, la palabra justo Beloved, the word no righteous está hablando de perfección. is not speaking about perfection. La palabra justo The word righteous está hablando is speaking del término legal about the legal term que el heredero that the heir está ante el trono de Dios. is before the throne of En God. otras palabras, So in other words, por eso es que esta palabra That's why this word está llegando a tu corazón, is making it into your heart porque tú no tienes que sentirte culpable, because you don't have to feel guilty porque en el tribunal de Dios because in the court of ya God, tu caso your case tiene una representación already has a y representation. ese abogado And that attorney se llama Jesucristo. is called Jesus Y Christ. la evidencia más grande And the greatest evidence que Cristo that Christ está presentando is presenting en medio de
tu desenfoque in the middle of you being unfocused, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. is what he did on the cross of Por Calvary. eso es que en esta noche That's why tonight tú tienes que entender, you have to understand, sea de la forma que sea. no matter what way it has to be. Yo no sé si en esta noche I don't know if tonight tú eres un Abel you are an Abel que ha sido vituperado, that has, que ha has been sido vituperated, perseguido, has been que persecuted, ha sido envidiado has been envied por trabajar con excelencia because of working with en excellence cuanto a lo que presentas ante Dios. in regards to what you present before Pero yo God. quiero decirte en esta hora But I want to say to you in this que hour igual que Abel, that in the same way as that si Abel, te mantienes en la convicción if you remain in the con conviction la cual estás trabajando para la obra, with which you are working for the el ministry, Señor te dice the Lord says que to si you en lo poco that if in the little puedes serle fiel, you can be que faithful, nunca olvides to never que forget también en lo mucho that also in the Dios many te va a poner. God is going to place you. No tomes la actitud de Caín, Don't take the attitude of porque Cain, Caín representa because Cain represents aquel que quiere vivir de pie ante Dios y ante los hombres. that one that wants to live standing before God and before the men. Y en el reino hay un secreto. And in the kingdom there's Y a el secret. secreto es el And the siguiente. secret is the following. Si tú quieres vivir If you want to live de pie ante los hombres, standing before men, tienes que aprender a vivir de rodillas ante Dios. you have to learn how to live on your knees before Porque God. nuestro sacrificio Because vivo, our living en sacrifice nuestra adoración, in our worship, va a hablar de la excelencia it's going to speak about the con la excellence cual estamos presentando nuestra herencia. with which we are presenting our inheritance. Por eso es importante entender That's why it's important to understand. que, mire, Look, Pablo entendía Paul que understood el heredero that the heir que se desvía del camino, that diverts from the path, si fue renovado, if he was renewed, entiende he will que understand cuando el hombre cayere, that when a man would fall, no quedará postrado, he will not be porque prostrated. Jehová sostiene su mano. The Lord sustains his hand. Y la única forma And the only way en la cual Jehová where the Lord puede sostener la mano de can alguien sustain someone's hand es cuando la persona is when the person está en el suelo. is on the ground. Por eso es que Pablo dijo, That's why Paul said, derribado, knocking down, pero no destruido, knocked down but not destroyed, perseguido, persecuted mas no but desamparado. not forsaken. Por eso Pablo entendió That's why Paul understood que cuando la acción justa de Dios that with the just action of se God manifiesta sobre el heredero is manifested over the que heir está trabajando en excelencia, that is working in excellence, Dios también va a bendecir. God is also going to bless. Pero ese heredero But that heir que trabaja con excelencia, that works with que no excellence, se desenfoca, that is not unfocused, tiene que tener en claro he has to have clearly que Jesucristo dijo muy claramente that Jesus Christ said very que clearly en el mundo que nosotros vivíamos that in the world that we live, tenía un sistema distinto it had a different system al sistema del reino from the system of the que kingdom nosotros fuimos diseñados. that we were designed for. Por eso te dije That's why I que said la palabra, la raíz de la palabra original that the root from the original word de esperanza en el hebreo of hope in the Hebrew es esperar con impaciencia. is to wait with impatience. O sea, la impaciencia Impatience es parte del proceso is part of the process porque es una verdad natural because it's a natural truth revelándose en contra del conocimiento de Dios. rebelling against the knowledge of God. Y esto es interesante And this is interesting porque si tú en esta noche because if you tonight como heredero as an heir, estás viviendo con excelencia como Abel, you are living with excellence like Abel, tienes que esperar you have to wait que llegue ese Caín for that Cain to que come no entienda tu potencial, that doesn't understand your que potential, no entienda cómo has crecido, that doesn't understand who you que en have vez de grown, buscar ayuda en ti, that instead of seeking help from you, prefiere aplastarte they prefer to just smash para you él down poder crecer, so that they can grow porque le interesa más el protagonismo ante la gente, because they're more interested in being a protagonist before the le people. interesa más estar de pie ante los hombres They're more interested in being in que de standing before the men rodillas ante Dios. than before kneeling Pero before God. tú que has tenido la convicción But you that has had the conviction de estar sometido of being submitted
en sumisión, in submission, en adoración. in worship. Porque adorador no es un cantante. Because a worshiper is not a singer. Adorador es un estilo de vida. Worship is a lifestyle. Por eso es lo que está buscando Jesús. That's why that's what Jesus is seeking for. Porque el Padre está buscando Because the Father is seeking lo que Jesús reveló. for what Jesus revealed. Gente con actitud de excelencia. People with attitudes Que of excellence entiendan como herederos that understand that que la as heirs, adoración es un estilo de vida that the worship is a lifestyle que bendice nuestras vidas. that blesses our lives. Pero si por el contrario, But if on the contrary, en esta noche tonight, eres ese heredero you are that heir que estás atravesando that is going through por una situación difícil, a difficult situation porque te diste cuenta because you noticed que quizás como David, that maybe like David, la Biblia dice The Bible que en un says momento dado that at a certain el moment, pueblo de Israel the people of tenía Israel, que salir para la batalla. they had to go out to battle. Pero la Biblia dice But the Bible que says David that David, parece que estaba confiado. it seems like he had trusted himself. Y en esa confianza And in that confidence that he had, perdió el enfoque. he lost the focus. Y la Biblia dice que The Bible Satanás says that Satan incitó a David enticed David a contar los guerreros del pueblo. to count the warriors of the people. Y la Biblia también dice And the Bible also que says Dios nunca le dijo a David that the God never said to David que contara el pueblo, for him to count the people. porque Dios no necesitaba número de soldados Because God didn't need a number in soldiers para darle victoria a su pueblo. to give a victory to his people. Lo que Dios necesitaba What God needed era que el corazón de David was for David's heart siguiera enfocado to continue to be en focused caminar conforme in walking a los conform principios y al diseño de Dios. to the principles and the design Por of eso es God. que en esta noche That's why tonight yo no te estoy diciendo, I am not ni el saying, Espíritu nos guía and the Spirit is not a guiding us decirte en esta noche to say to you tonight que tú estás mirando a otra provincia that you are looking to another province porque estás viviendo en pecado, because you are living in sin. sino lo que te estamos diciendo If not, what we're es saying que quizás tomaste una decisión is that you probably made a decision fuera del tiempo de Dios, outside of the time o of God, quizás tomaste una decisión or you probably made a decision sin consultar without a consulting padres espirituales spiritual que parents pudieran estar velando that would be able to watch por tu alma, for your soul. tal y como nos lo dice la Escritura. just as the scripture says. Yo tengo una palabra para decirte en esta I hora. have a word to tell you tonight. Dios nos ha ministrado a través de su estudio. God has ministered to us through this teaching. Pero escúchame bien, But listen well. en varias ocasiones In various el occasions, Espíritu Santo the Holy Spirit ha hablado a tu vida has spoken to your y life te ha hecho entender and has made you understand que no es lo mismo that it's not the same determinación determination que predestinación. than predestination. No todo lo que tú estás viviendo, Not everything that you are living, aunque te vaya bien, although it goes good for you, no pienses don't think que está en el diseño de Dios. that it's in the design of God. Es importante que entendamos It's important for us to que understand lo único que me da convicción that the only thing that gives me a conviction saber si estoy o no en el diseño de Dios to know if I'm in the design or not of es la God dirección del Espíritu Santo is the direction of the Holy y no Spirit la profundidad de una palabra and not the depth of a word que vuele mi cabeza. that is just going to blow my Mira, mind a away. veces Look, sometimes queremos escuchar una palabra we want to hear a word que vuele mi cabeza, that is going to blow our que minds te away, la vuela tanto that it blows it away que so ni hard entienden lo que se dijo. that you don't even understand what it was said. Y esto es algo que hay que sacarlo This is something that has to be removed porque está fuera because it's out de lo que es el camino diseñado por Dios. of what the path designed by Pero God el is. Padre en esta noche But tonight, tiene los brazos abiertos the Father has the open arms porque sabe que eres un heredero, because He knows that you're an heir, porque Él no está mirando tu condición. because He's not looking at your Él condition. sabe que Él ya te posicionó He knows that He already positioned en los you lugares in celestiales the celestial porque places ya Cristo completó la obra. because Christ already completed His Pero works. está de ti y está de mí. But it's on you and me. Si queremos vivir If we want to live en acorde al diseño in accordance to the design, o queremos vivir en acorde a lo que yo decido. or do we want to live according to what I decide? Pero en esta noche, But tonight, si te alejaste if you a separate una provincia lejana, to a far province, Dios te dice en esta hora God says in this hour que lo que no te destruyó that what did not destroy you está construyendo is building.
algo en tu vida something in your que life va a that despertar it's going to awaken un avivamiento poderoso a powerful que revival será derramado en tu vida that is going to be poured out in y your a life través de ti and through you en el nombre poderoso de in the Jesús. powerful name of Jesus. Damos gracias a Dios We thank God por la bendición que nos ha dado en esta noche. for the blessing that you have given us De tonight una vez más poder servirles de bendición. of being able to serve you as a blessing. Yo estoy convencido I'm convinced que esta palabra, that this word, este estudio, this teaching, no solamente edificó nuestras vidas. not only did it edify our lives, Amado, esto es algo que yo quiero decirle a ustedes antes de terminar. beloved, this is something that I want to say to you before I'm Porque en finished. este tiempo, Because in this time, desde el principio yo lo dije, I said it from the beginning, pero cada vez lo veo más y más. but every time I see it more and more. Hoy en día en las redes sociales Today in the social y media, más en esta pandemia, and even more in this pandemic, estamos viendo gente we are seeing que people está saliendo hasta de su asignación de reino that are even coming out of their task y in the kingdom. está tomando funciones que ni les pertenecen And they're starting in functions that porque don't even belong to están them. tratando de presentar una imagen, Because they are trying to present an image, pero están presentando una imagen humana but they're presenting a human image utilizando la palabra. using the word. Y esto es And importante this is important que nosotros entendamos for us to understand que éxito that success no equivale a edificación, is not equivalent to aunque edification. en la edificación hay éxito. Although that in the edification there is Pero hay success. gente que mide el éxito But there's people that measure the de success diferentes formas. in different ways. Pero en el reino, But in the el kingdom, éxito solamente a través de Cristo success is only through Christ y la edificación de su cuerpo, and the edification of his body. porque es la constitución Because it's the que constitution Cristo hace that luego Christ does after que resucita entre los muertos. he resurrects from the dead. Y es el principio bíblico And it's a biblical principle para edificar a los santos en la obra del ministerio. to edify the saints in the works of the Y no ministry. nos cabe duda que el Espíritu Santo ha hecho eso en esta noche. And without a doubt, we know that the Holy Spirit has done that tonight. Pero también queremos seguir presentándole a ustedes But we also want to continue to present to you un medio en cómo usted puede también ayudarnos a bendecirles. a mean where you can also help us to bless you. En la pantalla usted va a ver la aplicación de Tithely. On the screen, you're going to see the application of En Tithely. esa aplicación usted la puede bajar a su celular In that application, you could download it onto your y cell así phone. juntamente con nosotros And together along with us, usted es parte de esa labranza de Dios you are going to be part of the workers of God. que está colaborando con su reino You are collaborating with his kingdom para expandirlo a través del mundo. so that we could expand it throughout the world. Así que les agradezco So I thank you que nos hayan sintonizado that you have tuned us in. y les dejo con la bendición del Dios Todopoderoso And I'm going to leave you with the blessing of the Almighty en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.